Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. So, hari ni kita akan sambung kita punya 2.1, subtopic 2.1, Bohr's atomic model, iaitu part B, emission spectra. So, last Monday, I have asked you guys to watch the explanation video and try to do your tutorial question sendiri. Okay, so hari ni during this tutorial saya cuma akan go through sikit tentang apa yang saya dah terangkan dalam video tu, so that maybe lah, I assume some of you still tak clear on this part, so maybe I will explain to you sikit and then we are going to continue discussing tutorial questions for number 2, 3, 4, 5, and 6. Alright. So that's the plan for today. Okay, so untuk untuk emission spectra part B ni, okay, kita kalau awak tengok learning outcome yang kita cover, so kita akan tengok yang ni, formation of line spectrum of hydrogen atom, illustrate the formation of Lyman, Balmer, Paschen bracket and P-Fine series, and kita akan tengok macam mana nak perform calculation involving Rydberg equation untuk Lyman, Balmer, Paschen bracket dan juga P-Fine series. Okay, so untuk awak punya level dalam matrix punya level, kita belajar these two types of spectrum. Yang pertama, kita belajar continuous spectrum. Okay, so apa maksud continuous spectrum? Dia consist all series of electromagnetic wavelength. Maksudnya segala wavelength of light tu dia present dalam continuous spectrum and dia tak dipisahkan oleh any line or anything else. Okay, dia adalah unbroken sequence of frequency. So if you see here the two color dia tak ada separate dengan apa-apa, dia merge naturally in between that. Dia continuously, after violet dia blue, green macam tu. Okay, dia continuously. The sequence dia continuous. And it is produced by incandescent solids, liquids and compressed gases. Okay, so this is the example of the continuous spectrum. Okay, dia continuous punya sequence. Alright, so kita nak tengok sekali imbas how does the continuous spectrum is formed. So kalau awak tengok gambar pun kita boleh nampak lah macam mana sebenarnya continuous spectrum form. So dalam bahasa mudahnya, so if we have white light sources kat sini, kita ada light sources kat sini dan kita pass that light through slit. Okay, slit tu kecil je, slit kecil je macam ni. Dia punya ruangan yang kecil je slit tu. So light yang pass dekat slit tu, okay, dia akan pass to prism juga. So bila dekat prism ni, dia akan refract, okay, and then dia akan spread out dekat screen kita, okay. Bila dekat screen ni, dia akan spread out into a rainbow of colours that produce continuous spectrum. So the spectrum ni, dia panggil continuous spectrum sebab all wavelength are present and each color merge into the next without a break. They continuously sequence there. Alright. So itu untuk continuous spectrum. So basically itu je yang kita belajar untuk continuous spectrum, not more, not less. Okay. So next kita akan pergi kepada line spectrum. So this line spectrum adalah spectrum yang kita akan titik beratkan dalam kita punya syllabus. Okay, so apa itu line spectrum? Or kita boleh panggil dia atomic spectrum. So line spectrum ataupun atomic spectrum adalah spectrum that consists of discrete lines with a specific wavelength or frequency. Okay, maksudnya setiap line yang dia form dekat plate ataupun screen tu dia ada specific wavelength dan frequency. And macam mana dia produce? Dia produced by excited atoms or ion as the electrons fall back to a lower energy level. So basically ni adalah emission lah, emission spectra lah. Maksudnya kalau bila kita punya elektron tu daripada higher energy level, lower energy level kan dia excited ke higher energy level lepas dia absorb energy. So bila dia dah dekat higher level, dia tak stable dekat excited state, so dia akan fall back. So bila dia fall back tu dia akan release energy in the form of photon. Okay, so inilah
photon ni dia ada wavelength dan juga frekuensi tersendiri. So wavelength so photon yang dia release tu dia akan form this light spectrum. Okay, so dia composed of only few wavelength giving a series of discrete lines separated by blank areas. So kalau awak tengok contoh dekat sini, kita punya line spectrum kita, ini saja besar light dia. Apa tu line, dia punya besar line spectrum dia. Okay, and dia dipisahkan oleh blank areas. Okay, and setiap line ni dia ada specific wavelength dan frekuensi dia lah. Alright. So kita nak tengok formation of line spectrum ni, macam mana line spectrum ni form. Or to be specific, kita nak tengok macam mana dia form hydrogen spectrum. Sebab kalau awak tahu, kalau awak faham apa tu part A, Bohr's atomic model ni, dia specific to hydrogen atom. Sebab apa? Hydrogen atom dia consists of only one electron. Because Bohr's model cuma cater to atoms or ion yang ada satu elektron sahaja. Okay, so kita tengok macam mana dia form line spectrum for hydrogen spectrum. Okay, pertama kalau awak tengok gambar kat sini, okay, kita tengok gambar kat sini. Okay, so kita ada tube kat sini. So tube dekat sini contain gases H2 ataupun hydrogen gas. Sample of hydrogen gas is in this tube. Okay, and then kita sambungkan high voltage of electric kat sini. Okay, so dekat sini bila kita supply spark of electric discharge, okay, ataupun high voltage dekat sini, dia akan dissociate. Dia akan break down the H2 tu, okay, jadi H atom. Okay, kenapa dia nak break down H atom? Sebab H atom tu kan ada satu elektron tu kan. Okay, so bila dia dah pisahkan, dia dah breakkan jadi H atom, so H atom tu, dia punya elektron dia, okay, dia akan undergo excited lah. Dia akan excited sebab apa? Dia terima energi daripada electric discharge ni. Kan kita ada high voltage kat sini kan. So ada electrical discharge tu, dia supply dekat H atom. So the electron inside the hydrogen will absorb the energy supplied and promoted ataupun excited from ground energy level to the higher energy level. So bila dia excited, so the electron dekat excited state dia unstable. Okay, so dia akan fall to lower energy level and dia akan emit light at particular wavelength. Dia akan release light ataupun photon dekat particular wavelength. So light ataupun photon yang dia release tu, dia akan pancarkan dekat slit ni, dia pass through slit dan pass dekat prism ni. Okay, and then dia akan pancarkan dekat photographic plate ni untuk form kita punya line spectrum. So dekat mana that electron fall, okay, dia akan ada specific wavelength. So kalau wavelength dia sekian, dia akan form line spectrum yang ada wavelength sekian. Okay, kita akan tengok sekejap lagi lah. Okay, so macam saya cakap tadi, depending on where the electron fall. So maybe the electron boleh fall balik dekat n equals to 1. Ataupun dia fall dekat n equals to 2, ataupun dia just fall dekat n equals to 3. So itu semua effect the color the wavelength or the frequency of the line spectrum form. Okay, alright. So itu basically tentang formation of line spectrum ataupun hydrogen spectrum. Okay, kita tengok perbezaan line spectrum dengan continuous spectrum because dalam soalan tutorial awal ada bincangkan soalan ni. So apa beza line spectrum dengan continuous spectrum? So basically awak boleh cakap line spectrum that consists discrete line each with specific wavelength. Okay, walhal untuk continuous spectrum that contain all radiation of all wavelength. Okay, and line spectrum kita boleh beritahu example dia emission spectrum of an atom dan continuous spectrum macam sunlight, light from bulb and rainbow. So rainbow adalah contoh continuous spectrum. Okay. Now kita nak pergi kepada more specific dekat kita punya dekat part B ni, iaitu formation of atomic ataupun line spectrum. Okay, so kita nak fokus dekat line spectrum. So awak dah tengok video yang hari tu. So ini as flashback lah, as revision untuk video yang awak dah tengok tu, okay? So fokus kalau ngantuk bagi tahu saya Alright. So untuk formation of atomic or line spectrum ni, kalau soalan tanya describe how the line spectrum is formed ataupun why emission spectrum consists of series of line.
Okay, soalan macam tu maksudnya dia suruh awak explain daripada awal sampai akhir macam mana boleh terjadi line spectrum tu. So macam mana terjadi line spectrum adalah bila elektron daripada ground state ni ataupun daripada lower energy level, dia absorb energy and dia excited to higher energy level. So awak boleh buat ayat, energy absorbed by the atom causes the electron to move from a lower energy level to a higher energy level ataupun energy state. Okay, so lepas awak dah bagi tahu dia punya first point, awak kena bagi tahu second point. So apa yang berlaku dekat excited state tu ataupun dekat higher energy level tu. So at excited state, the electron is very unstable. So kalau dekat stable, apa yang berlaku lepas tu? So kita pergi point yang ketiga. So the electron will fall back to lower energy level and radiate ataupun emit ataupun release energy in the form of photon ataupun in the form of light. So awak boleh continue lagi yang that photon ataupun light dia ada certain wavelength dan frequency yang menyebabkan the formation of line spectrum. Itu kalau soalan tanya macam mana line spectrum tu is formed ataupun is produced. So point yang sama juga awak tulis. Okay? Alright. So sekarang kita nak tengok the series of emission spectrum yang ada. Okay, so tadi saya pernah bagi tahu dekat line spectrum punya point tadi yang saya kata bila dia fall tu kan dia dah promoted ataupun excited daripada lower ke higher kan, and then dekat higher state dia tak stable and then dia jatuh dekat lower energy level. So persoalannya dekat mana yang dia akan jatuh? Dekat which NF yang dia akan jatuh? And finalnya dia jatuh dekat mana? Okay, so itu yang kita akan tengok dekat sini. So dekat mana yang dia akan jatuh? So kita akan belajar 5 series of emission spectra. Yang pertama kita akan tengok Lyman series lah. So Lyman and lagi satu Balmer adalah 2 major series yang biasa soalan suka tanya. Okay, so kita tengok untuk Lyman series. So Lyman series adalah series of emission spectra yang di mana elektron tu dia jatuh. Final elektron tu dia akan jatuh dekat n equals to 1. Maksudnya n final dia adalah 1. So maksudnya tak kisahlah dekat from where dia datang, dia jatuh, tapi asalkan final dia jatuh dekat n1, dia adalah Lyman series. So that emission of photon is Lyman series. Okay, so contoh kat sini kan, kita ada n equals to 2. So tadi mula-mula lah kan, that electron dekat ground state. And then dia excited dekat n equals to 2. So bila dekat n equals to 2, dia tak stable jatuh balik dekat n equals to 1. So once dia jatuh dekat n equals to 1, this photon dia form line spectrum yang di bawah Lyman series. Okay. So sama juga macam ni, bila dia dekat n equals to 3 ke, n equals to 4 ke, n equals to 5 ke, bila dia jatuh akhirnya dekat n equals to 1, dia adalah Lyman series. Okay, so basically n initial untuk Lyman series adalah larger than 1 dan n final dia adalah 1. Okay, so kita nak tengok macam mana dia form line spectrum ni. Okay, so dia form line spectrum bila elektron tu jatuh daripada higher energy level kepada n equals to 1 kan untuk Lyman series. So bila dia jatuh, dia akan emit light ataupun photon. Okay, that photon dia ada wavelength dan dia ada frekuensi yang tersendiri. Okay, wavelength dan frekuensi ni yang akan membentuk line spectrum kita ni. Okay, so kalau awak tengok line spectrum kita kat sini, so kalau awak tengok arrow kat sini kita tengok arrow kat sini. So going through the right, okay, going to the right ni, okay, delta E dia makin kecil and lambda dia makin tinggi. So maksudnya delta E paling kecil. Delta E ni merujuk kepada difference in energy level. So difference in energy level yang paling kecil refers to this lah. The first line of Lyman yang ini daripada N2 tolak N1 ni kan. So inilah delta E yang paling kecil. So makin ke sini delta E dia paling kecil, wavelength dia makin besar. Okay, so maksudnya
the photon release ni dia punya line spectrum dia adalah yang ini. Okey, sebab apa? Makin sini delta E dia paling kecil kan. So inilah punya kan. Okey, so maksudnya yang second line Lyman series ni yang ini, third line Lyman series yang ini, dan last one fourth line dia yang ini. Okey, so makin jarak dia ni, makin jarak dia punya difference in line ni, makin delta E dia makin kecil. Okey, so dekat sini kalau awak nampak dia punya jarak dia makin besar, maksudnya delta E dia makin kecil. Maksudnya yang inilah first line. Okey, so maksudnya wavelength dia makin besar. So kalau awak tengok persamaan dekat sini kan awak dah belajar dekat part A, delta E is equals to H mu ataupun delta E is equals to HC over lambda, where mu is equals to C over lambda. So bila delta E awak besar, lambda awak kecil. So kalau lambda awak kecil kat sini, kalau delta E awak kecil kat sini, lambda awak jadi besar. Okey, so kalau lambda awak besar awak punya frekuensi makin kecil. Okey, dia so apa-apa pun awak akan tengok balik dekat awak punya formula kat sini untuk awak tahu. Okey, so saya nak ajar awak macam ni kalau soalan tu tanya, find the wavelength of the second line of Lyman series. So macam mana awak nak tahu first line ke, second line ke, third line ke? Okey, so first line ni yang ini. Yang pertama sekali maksudnya yang delta E yang paling kecil lah. So tu first line dia. So ni first line dia. Daripada N2 jatuh kepada N1. So this is first line of Lyman series. This is second line of Lyman series. This is third line of Lyman series. And this is the fourth line of Lyman series, and the list goes on. Okay, so itu berkenaan dengan Lyman series. Okay, kalau kita tengok Balmer series pula. Okay, so Balmer series ni dia punya konsep sama je, cuma yang lain dia dekat end final dia. So untuk Balmer series, end final dia akan jatuh dekat n equals to 2. So maksudnya n initial dia larger than 2. Maksudnya tak kisahlah from what higher energy level dia from, asalkan dia jatuh pengakhirannya dekat n equals to 2, dia adalah under Balmer series. So maksudnya photon ataupun light yang dia emit tu, yang dia release tu, dia ada wavelength and dia bawah Balmer series. Okay, so dekat sini, okay, contohnya untuk n equals to 3 jatuh kepada n equals to 2, dia adalah first line of Balmer series. N4 jatuh kepada n equals to 2, dia adalah second line of Balmer series. Dan N4 jatuh kepada n equals to 2, dia adalah, N5 jatuh kepada N2, dia adalah third line of Balmer series. And sama juga macam tadi, makin ke sini ataupun makin besar dia punya difference in line ni, maksudnya delta E dia makin kecil. Okay, so yang ini belong to this one. Line spectrum dia form yang ini. Okay, so lambda dia makin besar. So konsep dia samalah. Alright, so itu untuk Lyman dengan Balmer series. Okay, so kita belajar 5 emission series. Yang pertama Lyman series, yang kedua Balmer, yang ketiga Paschen, yang keempat bracket, and last one dia tak dekat sini, P-Fun series. So kalau kita go through all this series, kita tengok Lyman dia punya final NF dia adalah 1. So maksudnya N initial dia larger than 1. Untuk Balmer series, N final dia akan akhirnya jatuh dekat N equals to 2. So maksudnya N initial dia larger than 2. Untuk Paschen series, N final dia is equals to 3. Maksudnya N initial dia mesti larger than 3. Untuk bracket series, N final dia akan jatuh kat 4, which means that N initial dia mesti larger than 4. Dan last one untuk P-Fun, okay, N final dia mesti jatuh dekat 5, which means that N initial dia must be larger than 5. So itu untuk emission series. So kalau kita tengok conclusion dekat sini, various series dekat atomic hydrogen emission, kita ada 5 series yang kita belajar dekat dalam syllabus kita. Okay, Lyman, Balmer, Paschen, bracket dan P-Fun. So dekat table ni saya dah conclude dah dia punya N initial dengan N final dia. Okay, sekarang the next thing yang penting untuk awak punya series emission ni adalah spectrum region. Because soalan suka tanya, apa spectrum region untuk Lyman series? Apa spectrum region untuk Balmer, Paschen, bracket dan P-Fun? So awak kena tahulah.
So spectrum region ni, okay, untuk Lyman series adalah ultraviolet region. Okay, untuk Bohr dia adalah visible. So visible ni merujuk kepada visible light. So visible light ni dia ada colour. Dia ada red, blue, green dan sebagainya. So kalau awak perasan dekat Bohr kita ni, dia je yang ada colour kan. Dia je yang ada colour sebab dia under region visible light. Okay, sama juga macam ni kan. Saya colourkan dia punya spektrum photon ni sebab dia under region visible light. Dia ada colour, dia ada red, green dengan blue. Okay. So kalau soalan minta awak cari wavelength of the green light, of the blue line, of the red line, itu merujuk kepada Bohr series sebenarnya. Okay. So kat sini kita tengok fact. Okay, fact dekat sini apa persamaan dan perbezaan antara energy level dan line spectrum. So kalau awak tengok kat sini, energy level dia punya fact kat sini, distance between energy level akan makin berkurang, decreases as the value of n increases. So makin tinggi dia, makin tinggi n. So makin tinggi n, makin dia punya difference in between line ni makin kecil, makin small, makin decreases. Sama juga macam line spectrum. Okay, dekat line spectrum, lines become closer as the difference in energy delta E increases. So maksudnya makin ke sini, okay, makin ke sini, makin rapat-rapat dia punya line. Maksudnya delta E dia makin tinggi. Bila delta E makin tinggi, lambda dia makin kecil. Bila lambda makin kecil, frekuensi mu dia makin tinggi. Okay, so awak kena faham and hafal lah dia punya persamaan ataupun konsep tu. Okay, so makin ke sini, makin jarak dia punya difference in energy level dia. So delta E dia makin kecil. Okay, so bila delta E dia makin kecil, okay, wavelength dia makin tinggi, frekuensi dia makin rendah. Okay, sebab dia punya ni besar kan, dia punya difference in energy level ni. Difference in line, difference in line ni makin besar. So bila difference in line makin besar, kita tahu delta E dia makin kecil. Okay. So example ni awak tengok kat video saya. Sekarang kita nak tengok kepada Rybert equation. So Rybert equation ni kita guna untuk calculate wavelength of the transition of electron. Okay, so bila berlakunya transition of electron daripada Ni kepada Nf, okay, maksudnya itu ada difference in energy level. So kita boleh calculate wavelength of that transition menggunakan Rybert equation. So Rybert equation senang cerita shortcut untuk kita kira wavelength. Kalau kita guna delta E equals to RH 1 over Ni squared minus 1 over Nf squared ni, kita kena cari delta E dulu, lepas tu baru kita guna delta E equals to Hc over lambda. So ada dua step kat situ. Kalau kita dah tahu kedua-dua Ni dengan Nf, kita boleh guna terus Rybert equation untuk cari dia punya wavelength. So macam shortcut jugalah kat situ kan. Okay, so kita nak tengok apa equation Rybert ni. So Rybert equation adalah 1 over lambda sama dengan RH times 1 over N1 squared minus dengan 1 N2 squared. So dia ada syarat-syarat untuk kita guna 1 over lambda punya equation ni. Yang pertama, lambda yang kita dapat mestilah larger than 0, di mana N1 kita mesti less than N2. Okay, maksud kat sini N1 ni tak kisahlah dia N initial ke ataupun dia N final, tapi yang penting N1 ni value dia mesti less than N2. Sebab kita nak dapat value lambda positive value larger than 0. Okay, dan perbezaan antara Rybert equation dengan equation yang lagi satu ni, walaupun dia ada Rybert constant, tetapi value Rybert constant tu berbeza. Kalau kita guna delta E, Rybert constant yang kita pakai adalah 2.18 times 10 to the power of negative 8 joule. Negative 18 joule. Okay, dia punya unit dia dalam joule dan value dia pun berbeza sebab kita nak kira delta E, energy. Okay, tapi kalau kita nak guna Rybert equation, menggunakan Rybert constant, kita kena guna Rybert constant yang ini. 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. Unit dia per meter sebab kita nak guna untuk calculate the wavelength dalam meter. Okay, so itu difference in between this equation dan equation yang ini. Alright, so kalau kita tengok example dekat sini, dia suruh kita cari wavelength, okay, fourth line of
Balmer. So kalau kita tengok, Balmer dia punya final dia n equals to 2 kan. Dia jatuh dekat n equals to 2. So first line N3 jatuh ke N2. Kalau fourth line, so kita kira lah. Kalau 1, 3 ke 2. Kalau yang second line, 4 ke 2. Kalau third line, 5 ke 2. So kalau fourth line, 6 ke 2. Okay, 6 to 2. So kita nak guna Rybert equation untuk kira wavelength. So kita dah tahu N initial dan juga N final. Tapi kita nak tahu siapa N1, siapa N2. So awak tahu N1 mesti less than N2. So N1 kita ambil 2, N2 kita ambil 6. So basically kan, N1 ni sebenarnya adalah N final dan N2 ni sebenarnya adalah N initial. Sebab ini adalah emission kan, emission spectra. Okay, so lepas kita dah masuk ke segala kita punya value of Rybert constant dan kita punya N1 dan N2, kita boleh kira dapat 1 over lambda. So 1 over lambda adalah per meter unit dia, tapi kita nak lambda dalam unit meter. So 1 bahagi dengan this value, dapatlah dalam meter. Dah dapat meter, soalan minta dalam nanometer. So awak kena dividekan this dengan 10 to the power of 9 to get nanometer. So ini overall untuk awak dapat fahamlah overall concept of Rybert equation. Okay, so untuk reminder, delta E yang kita ada ni yang guna Rybert constant ini, kita guna untuk cari delta E. Okay, dan untuk Rybert equation yang ini, Rybert constant yang ini yang kita pakai untuk kira wavelength. Tetapi sebenarnya both equation ni boleh kira wavelength. Cuma untuk delta E ni, lepas dah cari delta E, barulah kita boleh guna untuk cari wavelength. So ada 2 step lah, tapi dua-dua cara pun boleh. Okay, and lagi satu, suka saya ingatkan, N1 can be Ni or Nf as long as N1 is less than N2. Cuma sebab kita nak cari positive value je untuk lambda kita. Okay? Alright, so kita nak proceed kepada discussion for tutorial question. So before we proceed, ada question nak tanya sebelum kita jawab soalan tutorial? Semua okay ke? Okay. Okay, jelas ke? Siapa yang tak jelas, boleh bagi tahu saya, okay? Dekat chat ke or you want to interrupt me in between my explanation, you can do so. Okay. So kita dah habis untuk kita punya part explanation lah. So I hope you understand sebab penting untuk awak tahu basic. Sebab lepas ni kalau soalan tutorial ataupun soalan UPS awak kan, awak tahulah nak identify the first line, third line, Balmer series or Lyman series ke depending on the question. Soalan macam mana pusing-pusing pun awak tahu nak cari. Okay. Now kita nak move on to kita punya soalan tutorial. Soalan tutorial kita bermula pada soalan question number 2 untuk part B ni kan. Kita kan masuk emission spectra. So soalan kita bermula kepada soalan nombor 2. Okay, so soalan nombor 2 dia tanya kita, explain why an emission spectrum of hydrogen atom consists of series of line. So dia kita bagi tahu kenapa kita punya emission spectrum tu ada like series of line. So jawapan dia, cara nak jawab dia lebih kurang sama je sebenarnya. Awak explain ataupun soalan tanya, how does the line spectrum form? Pun jawapan macam ni juga awak letak. So basically jawapan yang macam ni dia awak kena letak dalam awak punya jawapan. Okay, point yang pertama awak cakap lah, electron at ground state absorb energy and is excited to higher energy level. Itu yang pertama. Okay, so point yang kedua awak cakap, at excited state, the electron is unstable. So what will happen then? The electron will fall back to lower energy level and release energy in the form of light ataupun photon. So, that photon emitted has certain wavelength and frequency. So, disebabkan that photon ataupun light yang di release ada wavelength dan frequency, hence line spectrum is produced. Okay, kata kalau soalan tanya, describe how the hydrogen spectrum is formed. Sama lah juga dia punya penerangan dia sama juga, cumanya awak boleh tukar ayat ni, thus hydrogen spectrum is produced. Macam tu dia jawapan dia untuk soalan yang macam ni. Okay? Boleh ke semua? Boleh. Okay, saya tengok Tasha je jawab. Yang lain tu tak ada je. Yang lain ada ke?
Okey, tak apa. Nanti soalan-soalan lain saya akan panggil orang untuk jawab soalan saya. Okey, so question 3 ni pun simple lah, dalam notes ada. Okey, dalam nota saya ada, dalam nota unit kimia pun ada. Okey, so question 3 dia suruh kita explain the differences between continuous spectrum dengan line spectrum. So dalam nota ada. So continuous spectrum is which all wavelength of light are present, while line spectrum dia series of discrete line with certain wavelength. And continuous spectrum contohnya adalah sunlight ataupun light from bulb. Okey, untuk line spectrum contohnya adalah emission spectrum of atom. Okey. Now, kita nak tengok soalan number 4. Okey, so soalan number 4 dia tanya kita. Okey, so soalan number 4 dia tanya kita, how is the third line of bracket series produced? So, bracket series. So, bracket series ni, dia punya end final dia, dia jatuh dekat mana bracket? Saya nak tanya Haziq Amsyah ada? Haziq Amsyah? Ya. Haziq Amsyah, bracket series ni dia final dia jatuh dekat mana Haziq? Yang atas sekali kan? Jatuh tu dia maksudnya daripada atas jatuh ke bawah. Final dia jatuh kat mana Haziq? Kalau Lyman series kan jatuh dekat n equals to 1 kan? Kalau Balmer last kali dia jatuh dekat n equals to 2. Kalau bracket? Bracket dia jatuh kat 4. Yes, very good. Thank you Haziq. So final dia jatuh kat n equals to 4. So sekarang ni soalan nak tanya third line. Okey, maksudnya kita nak cari n initial ni daripada mana? So kalau kita tahu, kalau kita buat dia punya line series dia. Allah, buruk sangat lah. Tak payah lukis. Give up, cepat betul give up. Sebab buruk, saya lukis buruk. Okay, so kalau untuk first line, okay kita buat macam ni First line daripada 5 jatuh ke 4. Kalau second daripada 6 jatuh ke 4. So kalau third daripada 7 jatuh ke 4. Maksudnya n initial dekat sini 7. Okay, maksudnya third line is formed bila electron is fall from 7 energy level to 4th energy level. So ayat dia kita boleh tulis macam ni. Okay, untuk A tu kita boleh buat ayat dia. Soalan tanya how. So ayat kita tu mestilah lengkap kan. So the third line of bracket series is produced when an electron fall ataupun makes a transition. So makes a transition ataupun fall tu samalah dia jatuh, okay? Makes a transition. So ini ayat yang macam lagi scientific sikit lah. Makes a transition from the 7th energy level to the 4th energy level. Okey, sebab soalan tu dia minta awak terangkan. So anggaplah pemeriksa ni tak tahu, so awak kena guide pemeriksa tu one by one kan, macam mana dia form third line of bracket series. So you have to do this kind of answer. Ayat yang macam mana awak nak tulis pun asalkan memberi maksud yang sama macam jawapan ni, betul lah. Okey. Next, kita nak tengok soalan B. Dia tanya kita, the fourth line of Balmer series has a wavelength of 410 nanometer. Calculate its frequency. Dia minta kita cari mu, frequency. Okay, soalan ni dia tak minta pun from what level to what level dia jatuh kan. Tapi saya nak suruh awak practice lah supaya awak tahu. Kalau Balmer series, okay, so Balmer series and final dia jatuh dekat N2.
So maksudnya N initial untuk fourth line ni berapa? Fourth line. Berapa? Okay. So kita tahu. First line daripada 3 jatuh kepada 2. Second line daripada 4 jatuh ke 2. Third line daripada 5 jatuh ke 2. 3, 4, 5. So fourth line maksudnya daripada 6 jatuh ke 2. So itu cara awak nak cari kalau dia minta fourth line. Kalau dia tak bagi apa-apa clue, dia tak suruh awak cari frekuensi. Maksudnya awak kena cari dia punya delta E kan. So kalau dia tak bagi waveline ni kan. So awak kena, kalau dia suruh awak cari frekuensi, awak kena cari dia punya delta E dulu baru cari frekuensi. So maksudnya awak kena tahu siapa NI, siapa NF. So nak tahu siapa NI, siapa NF, kita guna cara ni. So kita tahu fourth line, dia punya NI dia 6 and final dia 2. Okay, tapi soalan dia dah bagi wavelength. So kita boleh guna formula mu equals to C over lambda. So kita boleh guna formula tu sebab dia dah bagi. So soalan B kita nak cari frekuensi mu equals to C over lambda. So lambda dia bagi dalam unit nanometer. So awak kena kembangkan dia jadi meter. So kena times dengan 10 to the power of negative 9. Sebab N tu dia punya prefix kan. So dia adalah 10 to the power of negative 9 sebenarnya. Okay, so C kita adalah speed of light. 3 times 10 to the power of 8 meter per second divided by 410 times 10 to the power of negative 9 meter. So kita akan dapat frekuensi kita. So meter cancel. So berapa frekuensi dia? Saya nak tanya Najwa. Najwa ada? Najwa ada, Najwa? Ada. Apa frekuensi dia, Najwa? Mic rosak ke, Najwa? Santai tak buat. Tengah kira lah tu. Tak dengar lah, Najwa. Kira. Tengah kira. Okey, tak apa. Saya tanya orang lain. Saya nak tanya Tasha. Tasha ada? Tasha dah kira belum? Ya, saya dah Berapa Tasha dapat? 7.317 darab 10 kuasa 14. Alright. Unit dia apa, Tasha? S? Unit. Apa unit Ya. frekuensi? Kita dah cancel out the meter. So tinggal apa je tinggal ni? Tinggal apa je ni? S. Ya, Satu. per second. So unit dia Second. adalah per second. Sebab itu unit yang tinggal. So unit frekuensi adalah per second. So thank you Tasha. Alright. So satulah soalan nombor 4. Okay, kita dah settle soalan nombor 4. Okay, now kita nak move on kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5 dia suruh kita explain the difference between the spectrum of the Lyman series and that of the Bohr series. So dia suruh bagi tahu difference. So kita boleh bagi tahu difference in region dan juga transition of electron. So Lyman series dia dalam region ultraviolet region, while Bohr series dia under visible region. Dan untuk Lyman series, transition of electron is from N2 ni larger than 1 lah. So daripada 2, 3, 4 dan so on. Sampailah N1, N equals to 1. Okay. And then untuk Bohr series, transition of electron from N2, 3, 4, 5. Sampailah N1 sama dengan 2. Okay. So itu untuk difference dia. Sekarang kita nak tengok soalan 5B. Soalan 5B dia tanya kita, calculate the wavelength in nanometer. So dia spesifik nak nanometer. So dah dapat jawapan meter kena dia tukar jadi nanometer.
and the frequency of the third line of in Lyman series dan second line in Paschen series. So let's do this together. So kita soalan 5B1. Dia minta kita third line in Lyman series. So third line in Lyman series, awak kena identify N initial dia berapa. N initial berapa, 2N final dia berapa. So Lyman N dia final akan jatuh dekat N1. Okay. So third line dekat Lyman series tu, dia punya N initial dia berapa? Saya nak tanya Haris Daniel. Haris Daniel ada? Haris Daniel? Klik. Tak ada. Law ada law. Law Wen Kai. Ada. Ada. Okay, Law. Third line dia jatuh from mana? Law. 4. Very good. So thank you, Law. So dia jatuh daripada N4 jatuh dekat N1. So itu adalah third line of Lyman series. So sekarang soalan tanya kita. Dia tanya kita, dia nak cari wavelength. So kita dah tahu Ni kita 4, Nf kita 1. So kita boleh cari kita punya wavelength menggunakan Rybert equation. Sebab itu paling simple. Kita boleh terus cari guna Rybert equation. So Rybert equation adalah 1 over lambda equals to RH times 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay. So where lambda larger than 0 and N1 must less than N2. So ini adalah full equation untuk Rybert equation yang awak kena tulis lah. So dekat sini N1 kita adalah N final. N1 kita adalah N final sebab N1 mesti less than N2. So N1 kita N1 kita 1, N2 kita 4. So untuk selamat awak tulis kat sini. N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 4. Nak selamatlah kan supaya awak tak cuai. Okey, so kita masukkan 1 over lambda sama dengan, kita akan guna Rybert equation, Rybert constant 1.097 times 10 to the power of 7 per meter times dengan 1 over 1 squared minus 1 over 4 squared. So bila awak dah kira, awak akan dapat lambda berapa? 1 over lambda berapa? Unit dia per meter. So, berapa awak dapat? 1 over lambda. Senyap jangan kelas ni kan. Tahu lah buat tak buat. You buat you. You ada you. Ada. You dapat apa 1 over lambda you? 6.2115 times 10 power negative 34. Serius lah? Ya. Okay, macam mana you kira? So first kan you kena kira, okay, yang ini kalikan dengan value ni. You dapat jawapan betul? Saya guna Rybert constant yang salah. You guna Rybert constant salah. So you guna Rybert equation ke? You guna formula ni tapi you guna constant salah Ya. Okay, so ingat kalau you guna this equation, guna Rybert constant yang ini. So lepas you kira, kita dapat berapa yang baru? Nanti ya. Okay, tak apa. Saya tanya orang lain. Saya tanya Rau ada Rau? Senyap kan kalau saya tanya semua orang tak tahu gimana dah. Ya, Miss. Rau, you dapat tak jawapan 1 over lambda berapa? Tak dapat. Tak dapat. You dapat dah you? 05685. Satu? Ulang balik. 00268. Okay, jadikan je in terms of 10 to the power of something, dapat berapa tu? Kalau awak tukarkan jadi 10 to the power of something. Berapa awak dapat?
Dapat tak Wani? Itu tak 1.028 times to 10 to the power of 7. Yes, very good. Thank you Najwa. Thank you semua. Okay, so 1.028 times 10 to the power of 7. So ini dalam per meter. Dia belum lagi jadi meter. Okay, sekarang kita nak cari lambda. So lambda nak cari lambda. So lambda ni bawa pergi sini kan. So which means this value kita bahagikan dengan ini. So 1 bahagi dengan 1.028 times 10 to the power of 7 per meter. So what do you get Najwa? 9.775 10 times 10 to the power of negative 8. 9.775 75 times 10 to the power of negative 8. negative 8 meter. Alright, thank you. So 9.75 times 10 to the power of negative 8. Kalau kita ambil 4 significant figure dapat berapa Najwa? 9.75 something kan ni? Ke tak? 775. 775. 9.775? 775. Sekejap saya kira. Sekejap, saya kira. 9.723. 727. Kan? Aku macam rasa besar sangat 775 ni. So, saya kira. Sorry. Tak apa. Yang penting involve dalam kelas. So 9.72 berapa tadi? 35. 7. 23. 3. 723. 9.723 betul? So 9.723 times 10 to the power of negative 8 meter. So ini dalam meter, soalan nak dalam nanometer. So apa awak kena buat? Bahagi dengan 10 kuasa negatif 9. So bahagi dengan 10 kuasa negatif 9. So awak akan dapat 97.23 nanometer. Betul tak? Betul. Okey, so inilah jawapan awak untuk soalan yang pertama ni. So ini yang pertama, wavelength alignment awak dah dapat. So sekarang soalan dia bukan nak wavelength saja, dia nak wavelength dan juga frekuensi. So awak dah dapat wavelength, so awak tahu formula frekuensi sama dengan C over lambda. So masukkan C awak 3 kali 10 kuasa 8 meter per second bahagi dengan lambda kita. Okey, awak nak ambil lambda, awak ambil yang dalam meter ya. Sebab kalau awak ambil yang nm ni, nanti dia akan effect jawapan awak in terms of to the power of something tu, dia akan dapat beza. So ni nanometer ni apa-apa pun untuk kira frekuensi, awak kena tukar jadi dia punya times 10 to the power of negative 9. Ataupun awak nak ambil yang ini pun boleh. So kalau kita ambil yang ini, kita masukkan terus. So kita akan dapat 9.723 times 10 to the power of negative 8 meter. So meter dengan meter kita cancel. So kita akan dapat frekuensi kita berapa? 3.085 3.085 times 10 to the power of 15 Yes, very good. Unit dia berapa? per second. Yes, very good. So inilah jawapan kita untuk frekuensi untuk Lyman series. Okay. Jelas tak? Jelas. Okay. Jelas Alright. So sekarang ni. Okay. So sekarang ni kita nak tengok untuk Partition series pula. So Partition series dia nak second line. So yang ini saya buat. Saya guide awak je, nanti jawapan awak cari sendiri. Okay. So untuk second line. Okay. Untuk B2. Okay. Kita nak cari second line of Partition series. So, NF and I. Okay, Partition series. Dia punya final N dia berapa? Berapa, Wong? Untuk Partition series. Wong? Wong satu? 3. 3? Partition series? Partition series. Betul? 3? 2.
Ha? Bukan Wong. Okay, kalau Lyman final dia 1. Kalau Bummer 2. Kalau bracket 3. Kalau apa lagi satu? Puan terbalik lah Puan. Passion Second dulu. 4. Pasien 4. Apa? Sabar. Passion 3 Yeah. Yes, ada 3. Ha? Sorry. Saya terbalik passion dengan P fine. Okay. So Wang betul. Okay. Thank you. So passion 3 kan dia punya series dia and final dia 3. Okay. So maksudnya and initial dia untuk second line daripada 5. 5. Thank you. So sorry. Okay. So maksudnya passion final dia 3. So and initial dia 5 pergi ke 3 maksudnya dia akan form second line. Okay, dekat passion series. So untuk kira wavelength sama juga awak guna 1 over lambda RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay, and awak akan dapat jawapan lambda awak sama dengan, okay, saya bagi final answer, awak buat sendiri. Final answer dia adalah 1282 nanometer. Okay, so nanti awak masukkan dia punya nilai. So dekat sini awak kena letaklah lambda sama dengan larger than 0 and N1 is less than N2. Okay, so dia punya step by step nanti awak buat sendiri. Okay, and then dah dapat awak punya lambda, awak boleh cari frekuensi sama dengan lambda, C bahagi lambda. Okay, so C adalah 3 kali 10 kuasa 8 meter per second bahagi dengan 1282 kali 10 negatif 9 meter. So awak akan dapat frekuensi awak 2.34 times 10 to the power of 14 per second. So saya bagi jawapan untuk frekuensi dengan lambda, the rest you jawab sendiri. Okay? Boleh Miss, ke? Ya, saya. dekat formula tu memang kena Ya, tulis saya. ke Siapa lambda. tanya Hanis. Ya. Dekat formula tu kena tulis ke lambda is greater than 0. Yes, semua kena tulis. Ini kira one set. Okay. Alright. And one less than 2 pun kena tulis. Alright. So itu untuk soalan nombor 5. Okay, so kita nak proceed kepada soalan nombor 6. Okay, so soalan nombor 6 ni dia bagi kita table yang mengandungi wavelength. Okay, and dia bagi kita color spectrum tu. So kalau kita ada color spectrum, okay, color spectrum red, green, blue, maksudnya ini adalah under visible region. So bila dia under visible region, dia adalah under Balmer series. So Balmer series and final dia adalah equals to 2. Okay. So now, this sudah kita calculate the energy emitted in the formation of red line, green line and blue line. So dekat sini dia bagi kita wavelength. Okay, dia sebenarnya ada banyak cara lah awak nak kira delta E ni kan. Tapi yang senangnya dia dah bagi kita wavelength. So kita boleh guna formula yang mana untuk kita kira delta E? Siapa tahu? Macam nak kira delta E ni? Nak guna formula mana? Alif ada Alif Mazlan. Saya tak pernah dengar suara Alif. Alif ada? Yes, Miss. Alif, Yes, Miss. kalau nak kira delta E ni kan, kita nak guna formula yang mana? Sebab dia bagi kita wavelength. Kita guna yang Rybert constant mula-mula. Rybert constant. Yang the first one. So dia bagi kita, tapi dia dah bagi kita wavelength. Kenapa nak guna Rybert constant? Oh, yang first tu ke? Yang first tu maksud awak? Yang power of 18. So delta E sama dengan RH times 1 over Ni squared minus 1 over Nf squared. Yang ini ke? Alright, so boleh guna yang ini juga.
Okay. So kalau awak guna yang ini, maksudnya sekarang red line. Tapi maksudnya sekarang ni awak kena cari dia punya dia punya apa ni? Dia punya N initial dia berapa. So banyak kerja jugalah kat situ kan? Kalau tak? guna delta E sama dengan HC per lambda. Yes. Boleh. Siapa yang jawab tu? Zulaika. Zulaika. Okay, good. Thank you. So, thank you Zulaika dan Alif. So, dua-dua cara pun kita boleh pakai. Cuma cara Alif cakap tu boleh pakai. Cuma dia agak panjang sikit step dia lah. So, kalau nak cepat kan. So, kita boleh guna macam cara Zulaika cakap. Kita guna delta E sama dengan HC over lambda. So, lambda dia dah bagi wavelength kan. So, kita boleh directly cari terus. So, kita boleh guna. So, kita tengok untuk red line. So, for red line, okay, so awak kena kira one by one lah. Delta E is equals to HC over lambda. So, lambda dia untuk rate 656.3 nanometer. So, awak kena tukar jadi meter. So, kena times 10 to the power of negative 9 meter. So, H kita Planck constant 6.63 times 10 to the power of negative 34 joule second times dengan 3 times 10 to the power of 8 meter per second bahagi dengan kita punya wavelength kita 656.3 times 10 to the power of negative 9 meter. Okay, so dekat sini kita akan cancelkan second kita dengan per second, meter dengan meter kita cancel. So, tinggallah joule. So, kita boleh dapat kita punya delta E. So, cuba kira berapa kita dapat delta E untuk red line kita. Berapa dapat? Yu Chi Hao ada? Yu Chi Hao? Ya, teacher saya. Dapat tak delta E? Dapat. Dapat berapa dapat? 3.031 times 10 in the power of negative 19 joule. Alright, thank you. Okay. So, betul. So, very good. So, that is the answer for the red line. Okay, kalau awak nak tukar jadi kilojoule pun boleh. So, you can answer your answer with kilojoule. So, bahagi dengan 1000 lah. So, you will get 3.031 times 10 to the power of negative 22 kilojoule. Ni kalau awak nak tukar. Kalau awak nak staykan jadi joule pun tak apa. Okay, so kalau soalan minta tukar jadi kilojoule, then you have to jadi kilojoule. So, depend on question. Okay. So, saya bagi jawapan untuk green line. So, guna step yang sama juga. So, untuk green line, awak akan dapat delta E sama dengan 4.09 times 10 to the power of negative 19 joule. And untuk blue line, menggunakan formula yang sama. Untuk blue line, you will get delta E is equal to 4.581 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, so ini untuk soalan A. Alright, dah dapat delta E. Okay, sekarang ni kita soalan B. Dia kata sketch the energy level diagram to show the transition of electron that produce the red, green and blue line. So, maksud dia dekat sini, awak kena tahu N initial dia berapa. Awak kena tahu N initial dia berapa. Awak tahu N final dia 2. Sebab dia Balmer series. Macam mana awak tahu Balmer? Sebab dia ni under visible light. Visible light region dia adalah Balmer series. So, awak tahulah N final dia 2. Terus kalau awak nak tahu N initial dia berapa, sebab awak nak tahu transition of electron tu from what energy level to N equals to 2. Okay, so sekarang ni awak dah tahu wavelength, awak boleh guna Ribble equation. Ataupun awak dah tahu delta E. So, awak boleh guna delta E equals to 1 RH times 1 over Ni squared minus 1 over Nf squared. Itu pun boleh juga. Okay. So, kalau awak guna Ribble equation. Okay, untuk B, okay. So, untuk B, kalau awak guna Ribble equation, so awak buat lagi, awak kena buat one by one lah for red line.
Okay, awak nak cari N2 dia berapa kan? So for red line, 1 over lambda sama dengan RH times 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared, di mana lambda adalah larger than 0 dan N1 less than N2. So dekat sini awak tahu N1 lagi less daripada N2. So N1 dekat sini sama dengan NF kan, sebab NF lagi kecil daripada N initial sebab dia emission daripada higher to lower. So NF kita adalah 2. So maksudnya N1 kita 2. Yang kita tak tahu adalah N2 which is N initial. Kita tak tahu. Kita tak tahu dia berapa. So dekat sini kita tahu lambda kita is 656.3 times 10 to the power of negative 9 meter. And RH kita ambil 1.097 per meter. So kita akan substitutekan dia dalam formula ni. So 1 over lambda 656.3 times 10 to the power of negative 9 meter equals to 1.097 times 10 to the power of 7 per meter times dengan 1 over 2 squared minus 1 over N2 squared. So awak akan dapat N2 squared awak sama dengan 9 dan awak akan dapat N2 awak sama dengan 3. Okay. So cara awak nak kira dia kan, maybe lah ada orang yang maybe ada problem nak kira. So awak cari value ni. So value ni awak bahagikan dengan value ni. Lepas awak dah dapat value ni, okay, awak akan dapat, so awak akan tolakkan, tambah. So ini kan menjadi positif. So ini akan tolak dengan value yang awak dah bahagi tadi. Okay, so awak akan dapat 1 over N2 squared. So awak nak cari N2 squared. So 1 bahagi dengan value tadi, awak akan dapat N2 squared. Okay, and then squared ni, square rootkan dia. Awak akan dapat N2 sama dengan 3. Okay, step yang sama awak cari untuk green dengan blue line. So untuk for green line, okay, so for green line, guna formula yang sama. So awak akan dapat N2 sama dengan 4. Okay, dan untuk blue line, for blue line, guna formula yang sama juga, awak akan dapat N2 sama dengan 5. So ini awak cari sendiri, okay? Awak cuba buat sendiri. Saya dah bagi satu contoh. So now that you already know your NI awak semua, N initial untuk semua line. So maksudnya awak dah tahu transition dia from what energy level to N equals to 2. So sekarang dia suruh kita sketch energy level diagram. So kita kena sketch. So kita ada line yang tegak ni, the y-axis ni, ini adalah kita punya energy. And yang garisan horizontal ni adalah energy level. So kita labelkan lah N equals to 1, N equals to 2, N equals to 3, N equals to 4, N equals to 5, N equals to 6 dan sebagainya lah. Okay, now kita tahu kita punya red line dia daripada N equals to 3 jatuh kepada N equals to 2. So red line N3 jatuh kepada N2. Okay, tu red line. And then kita tengok green line kita, dia jatuh daripada N equals to 4 jatuh dekat N equals to 2. So for green line, daripada N equals to 4 jatuh kepada N equals to 2. And then last kali kita ada blue line daripada N equals to 5. So daripada N equals to 5 jatuh kepada N equals to 2, dia adalah blue line. Okay, so kena label. So you have to label your answer. So nak label, awak boleh label macam ni lah. So awak separatekan. So ini red. Okay, so yang ini awak labelkan, dia adalah green. Dan yang ini awak labelkan, dia adalah blue. So wajib label. Macam mana awak nak label, itu tak kisah. Yang penting awak label. Awak nak label ke atas, ke tepi, mana-mana. Yang penting kena label. Okay. So kita dah habis untuk part B. Okay. So yang question 7, 8, 9 kita dah jawab dekat part A. So
before we end our tutorial session, do you guys have any question? Ada Miss, soalan tak? Ya? Tadi yang soalan nombor 6, kan Mhm. dia kata energy emitted. So Energy kita kena taruh negatif ke tak payah? calculate the energy emitted in the formation. Okay, kalau awak guna Rybert constant kan? Rybert, sekejap sabar. Soalan nombor 6. Okay, untuk soalan ni kan, kita punya delta E kan? Kan kita guna formula ni. HC over lambda. So ingat lagi tak saya cakap dalam previous video, I think explanation video. Kalau awak guna formula delta E sama dengan HC over lambda ni ataupun H mu, kita akan ambil value delta E sahaja. So awak jawab soalan, so kalau awak guna formula ni, kalau awak jawab macam ni betul lah. Faham tak? Tapi kalau awak jawab yang delta E equals to RH 1 over Ni squared minus 1 over Nf squared tu, tu dia punya jawapan akan dapat negatif lah. Faham tak? Sebab jawapan tu memang merujuk kepada emission of energy. Boleh tak? Faham. Okay, sebab kita guna formula ni, so jawapan kita tak ada simbol apalah. Sebab yang negatif tu cuma merujuk kepada dia punya emission of energy. Alright. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Okay, so saya stop record sekejap.